Hello guys. magandang umaga. Meron akong babalita sa inyo. Good news guys, nagkatotoo na. Meron na po tayong mabibiling 20 pesos na bigas. Yes guys, yung sinasabi ng ating presidente. 20 pesos. Makakabili na tayo guys. Ito guys. Oh. Yan guys, 20 pesos na lang guys. May mabibili na kayo. Yan oh. 20 pesos lang, murang-mura. Ayan guys, oh. Ikalat nyo, share nyo, like nyo, yan, 20 pesos lang, may mabibili na kayong bigas, yan, murang-mura na guys. Ito na pinakahihintay natin, 20 pesos lang na bigas. Ayan guys, yung naghahanap ng bigas na 20 pesos, meron na. Ito na guys, oh, murang-mura, 20 pesos lang. Yan guys, good news.